ఏరువాక గంగమ్మ గుడిలో బొమ్మల కొలువు. ఏరువాక గంగమ్మ తల్లి దేవత ప్రేదక్షం దేవాలయేన దేవి శారద ప్రదోష సమయే శ్రీ స్వరూపిణి अन्नपूर्ण अलंकार स्वरूपिणी यावच्छक्ति ध्यान आवाहनानि षोडशोपचार अन्नपूर्ण सहित महालक्ष्मी देवता अष्टोत्तराय नमः ईश्वर पुत्राय नमः मूषिक वाहनाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः श्रीमन् महागणाधिपतये नमः प्रथमतः एकदैव यमानः यस्तेजो ददाति आचमनीयं समर्पयामि दिव्यादक्षान् धारयामि नमस्करोमि नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो शंकर हर जय बोलो विघ्नेश्वर की जय विनायक वरद गोविंद गोविंद ओम परमात्मकाय नमः ओम वाचे नमः ओम पद्मालयाय नमः ओम पद्माय नमः ओम सुजये नमः ओम स्वाहाय नमः ओम स्पदाय नमः ओम सुदाय नमः ओम धन्याय नमः ओम हिरण्मये नमः।